Ubiquitous computing. Ubiquitous computing. So idea ubiquitous computing adalah daripada Mark Weiser. So dia menganggap kalau kita nak berinteraksi dengan komputer, kita kena pergi dekat komputer dan berinteraksi dengan dia. So apa matlamat Mark Weiser ni? Dia nak komputer tu exist di persekitaran kita tanpa kita sedari. So kita tak perlu nak pergi dekat komputer untuk berinteraksi. Maksudnya kalau kita nak berinteraksi, kita just talk to the environment and ada sesuatu yang akan respon pada kita. Baik, kita lihat. Ubiquitous computing can occur using any device, in any location, and in any format. A user interact with the computer, which can exist in many different forms, including laptop computers, tablets, terminals, in everyday objects such as fridge or Google Glasses. Many computers serve one person. Another popular term for this emerging paradigm is pervasive computing, first coined by IBM. So, idea ubiquitous computing adalah kita tak nak, maknanya many devices interact berkomunikasi dengan untuk serve one person. So, kita kalau awal-awal dulu saya dah bagi tentang smart home. So, macam mana kita just masuk dalam rumah, kita boleh switch on the light, kita boleh arahkan all the devices dalam rumah kita untuk membuat sesuatu untuk kita. So, ideanya untuk buat macam itulah tanpa kita perlu pergi dekat dengan komputer untuk kita berinteraksi ataupun mengarahkan komputer melakukan sesuatu arahan. Seterusnya, the intention is to create a computing infrastructure that permeates our physical environment so much that we do not notice the computer any longer. Baik, maksudnya kita tak nak penggunaan komputer ni, kita tak nak kita nampak komputer tersebut. Kalau kita boleh tengok dalam sistem kereta kita, kita boleh lihat sistem keselamatan. So, komputer tu ada dalam kereta, sistem, tetapi kita tidak dapat melihat dia lah. So, kita communicate tanpa kita sedari dengan sistem keselamatan di dalam kereta. So, a good analogy for the vision of ubiquitous computing is the electric motor. When the electric motor was first introduced, it was large, loud and very noticeable. So, today, kalau dulu dia kata good analogy adalah electric motor. Dulu masa mula-mula diperkenalkan, dia besar, bunyi dia bising dan sangat dapat dilihat. Today, the average household contains so many electric motors that we hardly even ever notice them anymore. So, their utility lead to ubiquity and hence invisibility. So, itulah matlamat Mark Weiser yang akhirnya kita lead to ubiquity dan juga invisibility. Kita tak nampak dah wujudnya komputer, tapi komputer berinteraksi di persekitaran kita. So, itu adalah ubiquitous computing. So, last kali adalah sensor-based and context-aware interaction. In context-aware computing, the interaction is more implicit. Maksudnya tersirat. Explicit tu tersurat, implicit ni tersirat. The computer or more accurately, the sensor-enhanced environment is using heuristic and other semi-intelligent means to predict what would be useful for the user. The data used for this inference and the inference itself both fuzzy, probabilistic and uncertain. So, yang ni kita berinteraksi melalui sensor base. Contohnya, yang paling kita nampak sekarang, bila kita masuk bilik kuliah, lampu terbuka, aircon terpasang. So, dia based on pada bila ada orang lalu dan cahaya gelap, so dia akan ada something movement di dalam bilik tersebut. Dia akan sensor detect movement, so dia akan nyalakan lampu based on tengok ada movement dan juga bila pencahayaan tak terang. So, dia nyalakan lampu. So, itu adalah sensor-based interaction. Dia menggunakan semi-intelligence, maknanya untuk memberi feedback kepada kita apa yang kita harapkan daripada sistem.
Okay, a tablet computer switches the orientation of the screen, maps orienting themselves with the user's current orientation and adapting the zoom level to the current speed and switching on the backlight of the phone when used in the dark are examples of computers that are aware of their environment and their context of use. So context-aware interaction adalah contoh bila kita gunakan mobile phone dalam keadaan orientation dia macam mana. So dia akan berubah accordingly bergantung kepada macam mana kita ubah kedudukan dia, sama ada portrait ataupun landscape. So bila kita ubah orientation, screen pun accordingly akan ikut. So dia itu adalah dia context awareness. Dia melihat kepada context of the user. Dia tak adalah static kecuali kita memang tak nak. Kita dah settingkan dia supaya jangan berubah. Dan satu lagi bila kita gunakan handphone dalam keadaan gelap, so dia adjust pencahayaan accordingly. Lagi satu, okay. Less than 10 years ago, such functions were not common and existed only on prototype device in research lab working on context-aware computing. So, kalau 10 tahun yang lalu memang tak ada benda yang kita boleh berinteraksi based on context-aware interaction. Contohnya, kalau kita Google search, kita nak cari katakan stesen minyak. So kita akan the stesen minyak yang paling dekat dengan kita. So dia akan detect our location kat mana and then dia akan suggest yang mana yang paling berdekatan dengan kita. So itu adalah context aware interaction yang boleh diberikan oleh aplikasi tersebut. So ini contoh daripada orientation yang macam ni, portrait kepada landscape. So dia akan berubah accordingly. With context awareness, the job of designing the user interface typically become more complex as the number of situations and contexts which the system will be used is usually increases. So untuk seorang designer, interface designer or system designer, untuk design satu context awareness application adalah lebih sukar sebab terlalu banyak konteks dan kompleks situation yang perlu di-reflect untuk memberikan feedback yang relevan kepada user based on what user asks for. As a good user interface designer, you end up with many ideas for an exciting user interface for each situation. Contohnya, so untuk design satu aplikasi atau mobile apps ke sistem, antara ideanya kenalah lebih kreatif dan tahu macam mana apa yang dikehendaki oleh user dalam konteks-konteks tertentu. Contohnya, when the user is running to catch the train, the user interface should show the time highlighting the minutes and second in very large font. Contohnya kita pakai smartwatch kan. So bila masa tu kita tengah nak kejar train ataupun bus, so mestilah masa tu apa yang kita nak user tengok adalah minutes, nak kita tunjukkan masa dalam keadaan yang lebih besar font dia. On the other hand, when the user is attending a lecture, the user interface should show the time in very small font. So bila kita tengah duduk dalam kelas, mungkin kelas tu pun boring, so kita janganlah tunjukkan masa tu besar-besar. So mungkin kita boleh hiburkan user dengan provide a funny quote. Kita buatlah quote yang kelakar-kelakar untuk menghilangkan keboringan dalam kelas. So tu contoh macam mana kita boleh lihat keadaan user kita, so kita bagi feedback accordingly. Okay, so macam kita tengah bersenam, so kita tahulah apa yang perlu di-display, apa yang dikehendaki oleh user untuk dia di-display dalam smartwatch user tersebut. Baik, paradigm shift. Terdapat 3 paradigm shift yang terbesar. So kalau tadi kita ada 15 paradigm, so paradigm shift yang terbesar berlaku dalam tahun 1980-an, yang mana the prevailing paradigm in human-computer interaction was how to design user-centered application for the desktop computer. So yang ini berlaku masa kalau dulu kita mula-mula dulu adalah satu komputer satu tingkat bangunan, satu floor, so sebesar-besar komputer.
So selepas tu ada personal computer. So bila berlakunya personal computer tu, barulah human computer paradigm shift tu berlaku secara besar-besaran. Selepas tu pada tahun 1990-an was Mark Weiser vision of ubiquitous technology, yang mana Mark Weiser ni nak komputer invisible kepada pengguna, so tak nampak, tetapi dia exist di sekitaran kita. Bukan lagi satu komputer, satu orang, satu pengguna, tapi banyak device kepada satu orang. So sekarang jumlah device lebih banyak daripada jumlah manusia. Seterusnya yang next big paradigm shift berlaku bila berlakunya big data dan Internet of Things. So itu adalah 3 paradigm shift yang terbesar berlaku di dalam antara 15 paradigm yang ada dalam human computer interaction. Baik, kita dah sampai ke penghujung topik paradigm yang mengandungi 39 slide. So kita dah belajar tentang paradigm of interaction, sejarah kewujudan paradigm tersebut dan macam mana kewujudan setiap paradigm membantu improve paradigm yang wujud selepas itu. Dan kesemua paradigm tersebut adalah untuk promote the usability of interactive system. Sebenarnya paradigm tersebut adalah untuk membantu user berinteraksi dengan komputer dengan lebih baik. So we have seen that the history of computing is full of examples of creative insight into how the interaction between humans and computer can be enhanced. So macam mana melalui paradigm-paradigm yang berlaku, yang berubah, kita boleh lihat the usability meningkat dan the communication between human and computer improve well sehinggalah apa yang kita ada sekarang. Okay, so itu sahaja untuk topik paradigm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.